D'accord. فوالا. الأستاذة مريم إذا ممكن تكملي، تسمحي لي نقطع بسبب عطب تقني. ماشي مشكل، سمحي انا راه لنا نقطع. درت غير فيك أستاذة مريم. واو صيفط اوديو الاستاذ اعيسين، قلت له كنحتاج واش تاخديت انا الكلمات سالت لا ريونيون. قلت له لا لا ما كنطالب، تساليوش. قلت له كنطالب انك تولي دير لنا ريونيون واحده اخرى. انا مازال ما كملت الميساج ولا هذا صيفط لي اللين ديال الريونيون. مرحبا بك أستاذة، مرحبا. الله يحفظك، الله يجازيك بخير. دونك ما عرفتش فين اخر كنتي كتهضري فكره. على الديفيكولتي ديال ليليف انه ما يقدرش يكومونيكي اورالمون، ما يقدرش يعني ما يقدرش يقرا، ما يقدرش يكتب. On a difficulté de lecture, difficulté d'écriture, difficulté de rédaction. Plus de ça, l'élève manque beaucoup de vocabulaire scientifique. Oui. Donc المشكل ديال هذا الامر هذا، والمشكل الاكبر هو انه التلميذ باقي ما كيضبطش، ما كيفرقش ما بين لي فيرب داكسيون. اللي كتقول له d'écrire, expliquer, déduire, elle mélange tout. وي. راه احيانا في لا ديسكريبسيون كيوضعوا ليكسبليكاسيون، في ليكسبليكاسيون كيديروا لا ديسكريبسيون. يعني داكشي راه كاتاستروفيك. Exactement. Même la conclusion avec la déduction, il y a un problème. La conclusion pour déduire et pour conclure, c'est pas la même chose. الوصف كذلك والمقارنة. الوصف والمقارنة comparer quelque chose à une autre, c'est pas que d'écrire. Donc عندهم un problème كما قلتي في la compréhension ديال le sens ديال le verbe d'action. D'abord, ils doivent comprendre le verbe d'action, l'utilité ديالو فين غاديه. عادي يقدر يجاوب، لأن des fois, il a ما فهمش le verbe d'action, il ne peut pas répondre. Il répond mais avec des erreurs, avec des fautes. Oui. D'accord. Un autre problème, c'est la charge de programme de SVT. Donc le programme est trop chargé. ماشي غير chargé، يعني راه ملي كنا كندرسوا باللغه العربيه وراه كنا كنزيدوا des heures supplémentaires pour déterminer le programme. وي. دابا بالفرنسيه راه حنا في واحد السباق اللي راه ما عرفتش، ما قلتلوش وصف، ولكن راه حنا في سباق. راه الحل الوحيد راه دابا باش غاديين، يعني كاين واحد شويه ديال التاخر، ما نقولوش تاخر كبير. راه كنديروا الدروس، يعني كنعطيو التلاميذ، كنعطيهم يعني الوثيقه مكتوبه، داك كلشي مكتوب، يعني كنخلي لهم لاسباس غير فين انهم يجاوبوا، يعني الخدمه اللي غيخدموا هما ويجاوبوا عليها. يعني داك التقديم اللي كنعطيو وداك كلشي كيكتب. هذه كتزاد واحد الخدمه مضاعفه على الاستاذ. وي في التحضير، يعني في لا بلانيفيكاسيون، التحضير راه كتزاد يعني خدمه مضاعفه على الاستاذ. غير بور فاسيليتي ليليف انه هو يجاوب، يعني غير بور كوشي ولا صافي، يعني حنا اون فاسيليت لا تاش. هادشي هذا باش التلميذ يعني يربحوا الوقت في القسم، والتلميذ هو اللي يخدم. ومع ذلك كنلقاو صعوبه، لدرجه ان هاد السنه هذه بوغ لو دوزيام اني باكالوريا راه كنعطيهم شابيتر يعني كامل، على اساس انهم يقراو في المنهج، يجيو الحصه عارفين يعني لاكتيفيتي اللي غادي نخدموا، راه كيف ما كيدخلوا كيف ما كيخرجوا. هادو التلاميذ ديال السنه الثانيه باكالوريا اللي نورمالمون راهم متبوعين بان اكزامان ناسيونال في الاخر. يعني واحد لا مبالاه صبحنا كنعيشوها، من خصوصا من كورونا لدابا. في هاد 3 سنوات هذه، راه هاد السنه هذه غتبدا الثمار ديال الكورونا، ديال لاني ديال الكورونا. يعني التلاميذ ديال لي ترون كومان اللي كانوا في داك السنه راهم دابا في التيرمينال، قراو في لاني ديال الكورونا، قراو غير السيمستر الاولى، ما قراوش السيمستر الثانيه. في البروميير باك قراو نص ديال البروغرام، سيمانه كانوا كيقراوها وسيمانه ما كانوش كيقراوها. وكاين يعني مجموعه ديال لي نوسيون اللي مرتبطين بلي كور ديال لي زاني بريسيدونت. هاد العام يعني عندهم واحد النقص كبير، يعني ولا صحات عندهم لا مبالاه. داكور. يعني ماشي غير في لا ماتيير ديال اس في تي، راه نفس المشاكل سيانتيفيك في المات، في الفيزيك، في العربيه، لدرجه ان حتى الاساسيات المواد الادبيه كل النيفو راه طايح عند التلاميذ. وي
C'est peut-être lié avec la pandémie, donc on doit trouver des solutions pour remédier. On ne peut pas baisser les bras ou là, bon, c'est un problème. On doit toujours trouver des solutions qui m'a donc il y a des choses qu'on peut qui m'a faciliter la tâche lorsque vous préparez pour une évaluation, vous laissez juste le vide pour écrire la réponse, donc vous donnez beaucoup de facilité pour l'élève. Donc l'enseignant, il est dans un c'est lui maître des situations. هو اللي غادي يعرف كيفاش يخرج راسو من هذا لان c'est une problématique اللي هي nationale ولا ماشي كاع nationale internationale. دابا راه كلشي الناس عايشين هذا البروبليم ديال ديكالاج في لو نيفو ديال لي زيليف اللي طلعوا من لاني ديال الكوفيد لاني الاخرى دونك لقينا عندهم ان فيد دونك غير باش انت يا استاذه ما تحسيش بان هذا الشيء كيخصك غير انت في الماده ولا في القسم ديالها donc c'est pour ça on trouve des solutions soit par l'alternance codique soit la traduction mais pas traduire tout le texte, traduire juste une phrase ou la traduire juste un concept. Donc on trouvera quand même voilà, on trouvera quand même des solutions ان شاء الله. ان شاء الله. ولاحظت فرق يعني ما بين دابا التعميم ديال الفرنسيه خلق هذا المشكل. يعني لاني بريسيدونت كان عندي الباك انترناسيونال يعني كان عندهم نيفو اللي زوين. احيانا كنت كنلاحظ كنقول واش هادو مثلا ديال الانترناسيونال، ولكن هذا العام ملي شدينا يعني التلاميذ اللي تفرض عليهم انهم يدرسوا باللغه الفرنسيه لاحظنا الفرق. يعني التلميذ ملي كان هو كيختار يعني الفيليير انترناسيونال يعني كان كيتحمل هو المسؤوليه. كتقول له انت اختاريتي، يعني مادام اختاريتي خاص يكون عندك مؤهلات. ولكن يعني التلاميذ دابا اللي تفرض عليهم غنقولوا ضحايا، وفي نفس الوقت يعني حتى هما جزء من المشكل لان ما كيحاولوش يطوروا نفسهم. يعني باقي عندهم في العقل الباطن تاع عندنا استاذه مشكل في الفرنسيه، يعني بحال اللي عندهم عقده نفسيه طالعين معاها هكاك من الصغر. عندنا استاذه بروبليم في الفرنسيه. Ou peut-être ils peuvent même, ils ont la réponse, عندهم la réponse, mais ils peuvent pas le dire parce que يحشم صاحبه يضحك ولا. J'avais l'atelier que je vais vous présenter, la partie pratique, c'est surtout des cas, je vais le lire par la suite, des cas des élèves qui ont la possibilité ou bien la capacité de répondre correctement, mais parce qu'ils ne peuvent pas répondre en français. Ils peuvent répondre un mot en français et tout le discours en arabe. Donc ça, c'est un problème qu'on peut trouver donc actuellement dans les classes de l'éducation nationale. Alors, ça fait Oustada Mariam ou la baqi شي حاجة أخرى؟ pour les difficultés على حسب لا كاستيون اللي كنتي طرحتي لنا هذا الشيء اللي كاين. اوكي نمشيو عند السي رشيد قبل ما يكملنا يبقى خاطره عاوتاني ياك السي رشيد. بونسوار بونسوار. بالنسبه ليا جو بارفوا جو داكشي اللي قال بالنسبه للكذا نفس المشاكل نفس البروبليم. يعني لو نيفو ديال الكونتنت ضعيف بزاف وكثير عند لي ليتيرير كومان راه مشكله كاع بواحد الشكل اللي ما يتصورش. دونك بالنسبه لي انا جيسبيغ في لا بيريود هادي تكون اون بيريود تريزيتوار يعني المرحله الانتقاليه، لان لا بيبار ديال لي بونون اللي كاينين دابا في الليسي في الكوليج راهم قراو المواد العلميه بالعربيه. دونك ما كاينش واحد لاكيميلاسيون ديال الفوكابولير سيونتيفيك عندهم. دونك جابوا المشاكل من الاعدادي من الكوليج. دونك جيسبيغ هاد لا بيريود هادي تكون بيريود ترانزيتوار، يعني من بعد التلاميذ اللي هما ديجا كملوا هاد الفوكابولير سيونتيفيك. والمشاكل ديال لا كومونيكاسيون راه حنا كنلقاو مشكل كبير، وهذا كيأثر علينا في السير ديال البروغرام. حنا لوبجيكتيف ديالنا كوم انسينيون
وقت يفهم دونك حنا دابا باش خصنا نشرحوا له بالعربيه ولينا نشرحوا له عاوتاني بالفرنسي دونك خصنا دونك هادشي كيأثرنا على السير ديال البروغرام دونك هنا كنلقاو راسنا روطار دونك طحنا مشاكل دونك هادشي راه باش غنقول لك راه كلشي كيدوز بهاد المشاكل هادي وكنعانيو فيها هادشي ما غادي نقول شكرا ميرسي سي رشيد ميرسي بوكو كتسمعوني مزيان وي ياك وي Oui, c'est bon. D'accord. Oui. Merci beaucoup, c'est Rachid. Alors, comme vous voyez, les difficultés que les profs, en fait, les élèves, ils ont dans la classe, ils sont tous les mêmes difficultés que vous avez, Kamlin. Est-ce que vous avez des propositions? Comment agir à cette problématique? Est-ce que vous pouvez nous proposer quelques solutions? Par exemple, si on parle de l'évaluation, pour faire l'évaluation, la fiche d'évaluation, etc., est-ce qu'on fait une évaluation 100% français, avec la langue française, ou on peut, par exemple, faire une alternance codique, quelques mots en arabe, surtout pour les littéraires. Les littéraires, c'est un grand problème. On ne peut pas leur donner une évaluation français à 100% avec la langue française. Qu'est-ce que vous pensez, vous, comme suggestion ou bien comme proposition? Donc, madame, puisque vous avez proposé l'évaluation, personnellement, je pense que donner une évaluation en L2 à 100%, bon, les résultats seront vraiment en dessous de la moyenne. Alors, ce que je fais, ou bien ce que j'ai fait cette année, alors j'ai commencé à leur donner la définition en arabe des mots que je trouve, des mots bien des concepts qui sont axiales, c'est-à-dire des mots qui vont aider l'élève à mieux comprendre l'énoncé. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, le contrôle numéro 1 de la deuxième année de sciences physiques, c'était un exercice qui s'articule sur l'aspectif. Alors, j'étais sûr qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire l'aspectif. Et le problème, c'est que la totalité de l'exercice, le mot-clé de l'exercice, c'était l'aspectif. Alors, j'étais obligé de mettre entre parenthèses que l'aspectif, c'est une axe. Et malgré ça, voilà. 3 élèves ils m'ont posé la question. Monsieur, qu'est-ce que c'est que l'aspectif? Même si c'est noté dans l'exercice. Alors, je pense que ça reste une solution, mais c'est palliatif. Mais je trouve que pour être, ou bien pour aider les élèves à mieux comprendre l'énoncé, surtout pour l'examen national, c'est obligatoire de pratiquer l'alternance linguistique dans la feuille de l'examen. تكون عربية وتكون فرنسا. D'accord. Obliger l'élève انه يكتب بالفرنسي ولكن au moins ما نحرموش انه ما يفهمش. يعني يعطيه العربية ونعطيه الفرنسي. Pour la rédaction, ok, c'est obligé qu'il utilise la L2. فراسك سي محمد ان هذا البروبليم ديال l'examen national d'écrire avec la langue il y aura une alternance codique linguistique ou en même temps écrire avec la langue اللي maîtriser à l'élève, c'était avec la section anglaise parce qu'il y avait 2 sections, filière en français, filière en anglais. Donc ils ont proposé tronc commun, première année bac sciences et deuxième année bac sciences, les devoirs كلهم les élèves peuvent écrire en français ou en anglais. حتى l'examen national عاد يكتبوا بالanglais. C'est comme ça, ils ont facilité. Mais pour la langue française, donc non, pour les élèves ou bien les apprenants qui ont choisi la filière française, donc ils sont obligés d'écrire en français, même pendant l'examen national. Et ça revient maintenant au rôle de prof.
parce que les profs, c'est eux qui vont corriger. Oui. Alors, pendant la correction, on a toujours ce problème. Est-ce qu'on va accepter des mots en arabe ou on va accepter les phrases en français, etc. Oui, malheureusement. Parce que normalement, la loi cadre, il parle de l'alternance linguistique. C'est une chose que je ne comprends pas. Oui. Alors, puisqu'il parle de l'alternance linguistique, c'est-à-dire que l'élève ou bien le prof, il a le droit d'utiliser les deux langues. Alors, pourquoi on oblige l'élève à écrire en français? Alors, logiquement, s'il utilise les deux langues, je suis obligé d'accepter la réponse, s'il est correct, bien sûr. Donc, c'est ça l'alternance linguistique. L'utilisation des deux langues, si Mohamed, c'était dans l'apprentissage. Oui. Je reviens toujours à ça. C'était dans la séquence apprentissage. Mais dans la séquence, dans l'évaluation, on n'a pas évoqué une alternance linguistique. Mais je pense que... Alors, ça... Pardon? Oui? Oui, vous continuez, pardon. Oui. Je pense que dans les détails de la loi cadre, je me rappelle très bien, il mentionne que le prof, il a le droit de choisir des séquences qu'il veut traiter en arabe. Alors, supposons que j'ai choisi une séquence que je vois qu'il est préférable de la traiter en arabe. Alors, si c'est la même séquence qui a été évaluée en examen national en français, alors l'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est ça le problème que je ne comprends pas. Oui. C'est une alternance linguistique, donc on doit utiliser les deux langues, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'évaluation. Ou bien dans... Voilà. Oui. Ça reste toujours une ambiguïté. Exactement. Et un débat. Voilà, un débat pour... Donc, on va faire un feedback avec des rapports, Inch'Allah, comme ça, pour donner les propositions des profs et les difficultés. Tout cela, il sera traité, Inch'Allah, prochainement. Oui, Monsieur Lemhol, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci Madame. Je propose de modifier les cadres de référence et de proposer même des cadres de référence pour les différents niveaux, même pour tronc commun, même pour l'année première bac. C'est pourquoi, parce qu'en forçant, il faut forcer, en simplifiant, il faut forcer l'élève à garder la même langue, mais en simplifiant les propositions de questions. Par exemple, si je prends l'exemple des épreuves de l'Olympiade, voilà, ce sont des élèves qui sont sélectionnés à l'échelle locale, régionale et même nationale. Et l'épreuve, c'est toujours sous forme de questions à choix multiples. Oui. Donc déjà, il faut préparer le bagage et c'est laisser l'élève à choisir, bien sûr, en utilisant les différentes compétences. Mais le stade rédaction, il faut l'utiliser, mais avec un pourcentage qui est un peu minimisé. Même avant 2014, si vous vous rappelez que on avait 5 points sur un sujet qui va balayer une séquence d'un chapitre, mais on avait beaucoup de problèmes dans la correction de cette partie. C'est pour cela, dès le changement du cadre de référence en 2014, on a modification des différentes formes proposées pour cette partie. Donc, à mon avis, il ne faut pas disperser l'esprit de l'élève. Il faut garder la même langue, mais en simplifiant d'une manière progressive. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mhol. OK. Alors, Monsieur, je ne sais pas si Madame Sana, elle est toujours avec nous? Oui, elle est avec nous. Sana, est-ce que vous avez des propositions? Oui, je suis là. Alors, je propose de faire étudier les élèves du baccalauréat seulement en langue française, puisqu'ils vont passer l'examen national en langue française. Donc, le fait d'expliquer en arabe ou bien de donner les questions par exemple, les questions qui sont en arabe en langue française, les questions en français en langue arabe. Donc, ça va
سافا كريا مهم. يعني ديما هما يبقاو يقلبوا على ديك الجمله بالعربيه هي اللي يفهموها، يبقاو ديما يقلبوا على العربيه كاينه هي اللي يفهموها. باش تهضري انت بالفرنسي تيشدوا عقلهم تماما، يعني ما يفهمكش. وهذا الشيء اللي تيوقع avec les élèves de franc commun. الا ولفتيهم انك اشاك فوا تاكسبليكي اون arabe غير اكسبليكي اون arabe، يعني انت تاكسبليكي اون فرونسي تلقاي لا بلوبار ما تيسمعوش صافي، ماشي تيتسناو انه ديك لو بروفيسور يهضر بالعربيه، دونك هما تيتسناو دائما منك انك تشرحي بالعربيه. او لا الا عطيتي لي زيكزامان يكونوا مترجمين يتسناو يقراو لا كيسيون اللي هي اون arabe باش يجاوبوا اون arabe. Donc, je propose et je fais la même chose avec les élèves dialogue. Donc, j'essaye, durant toute la séance, expliquer en français ou en français, ونبسط la notion, ولكن en utilisant un français simple, adapté, en utilisant les mots في الناسيونال، ولكن بالنسبة لي فرون كومان سي 50-50 غيكون فرونسي عربي. دونك هادشي اللي كاين، هذا هو لافي ديالي. بالنسبه يعني لي علاش ما ولفتيهم يمشيو معاك، ولفتهم انك تشرحي عربي وتسناو حتى في ليكزامان حتى تشرحي عاد يديروا لا ريبونس. ولفتيهم انك تشرحي فرونسي غيبقاو يحلوا دماغهم كيف عليهم باش يفهموا فرونسي ويكتبوا. دونك حتى هما يتواصلوا مع الهدف ديالهم يكون مزيان. Oui, d'accord. Merci, Madame Sana. Alors, vous voyez le niveau des élèves dans une classe, on sait bien qu'ils n'ont pas tous le même niveau. Donc, حنايا نقدروا نهضروا على البيداغوجية الفريقية. أنا واحد التلميذ مثلا il est brillant en français et en même temps en savoir scientifique, alors qu'un autre, il ne sait pas parler en français et il ne comprend pas en français, et même le savoir scientifique il n'est pas المعرفة ما عندوش يعني كما التلميذ الآخر. هنايا حتى باش كاين واحد الطريقة نقدروا نفيقوا حتى التلاميذ، يعني واحد الطريقة تفيق واحد المجموعة اللي هي كتادابتا معاك دغيا في لو نيفو، ومجموعة كتكون كتمشي معاها بواحد لو ريتم ان بو ماشي اكسيليري مي ان ريتم موين. دونك vous essayez d'équilibrer entre les deux groupes. Vous avez toujours des éléments en classe qui sont, quelques-uns, ils sont brillants, ils répondent très vite en français, ils prennent la parole, leurs réponses sont correctes. Ils ne sont pas nombreux, bien sûr, 3 ou 4 ou 5. Mais les autres, bien sûr, le niveau, ça nécessite beaucoup d'efforts du professeur. Et là, donc, comme a dit Madame Sana, soit on explique en arabe, soit on explique en français. Mais si on habitue les élèves à une explication en arabe, ils vont toujours attendre l'explication en arabe. Toujours, ils vont dire non, 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 madame, je ne comprends pas le français, veuillez expliquer en arabe. Donc, vous voyez, c'est un problème qui est général. C'est pas seulement au niveau de... Et on peut même trouver dans les autres disciplines, les mathématiques aussi, les sciences de la physique. Si l'élève ne comprend pas le français, il ne va pas comprendre le savoir dans toutes les disciplines. Les disciplines non linguistiques. Je parle bien sûr des disciplines comme mathématiques, français, physique, etc. Alors, Monsieur Rachid, est-ce que vous avez une proposition? Donc, d'abord, le programme بعدا البروغرام راه ديجا كنا شحال من اجتماعات كنا دائما هذه الملاحظه ديال البروغرام كنقولوا خاص يكون التخليص ديال البروغرام، ومع ذلك ما كاينش واحد تجاوب. ومن ناحيه اخرى حنا كنقريو اون فرونسي، يعني المشكل ضعف دونك هنايا راه كاينين شي مقررات اللي سيرتو لو بروميير باك كتسمعوني ياك؟ كتمشي شويه لا كونيكسيون، كتمشي مره. دونك هنا المقرر دونك انا بالنسبه لي خصني اعاده النظر فيه
باش حتى لي زابرونون يكون عندك الوقت باش تخدم معاهم يعني ويكونوا واحد الوقت اللي كافي. بالنسبه لي المقترح اللي عندي. وهذا المقترح السي رشيد راهم خدامين عليه ولكن زايدين فيه زايده فيه واحد الحاجه اخرى. D'abord, actuellement, est-ce que vous avez eu une formation sur les CVC? Non. Non, non. Donc, la prochaine réunion, on va faire une formation, Inch'Allah, sur les CVC, les compétences de vie et de citoyenneté. Connexion. Connexion مشات. يمكن عند الاستاذ كونيكسيون. عندكم شي فكره على السي في سي؟ جو بونس هي ديك المهارات الحياتيه اللي راه بداوها في اعداديه كتكون مهمه. اكزاكتومون هي هذيك. غادي يزيدوها لنا في البروغرام ولا؟ يمكن هما بداو بالاعدادي. هذاك الشيء غاديين بداك لو باركور ديال بحال لونسينيومون سيانتيفيك. الا خديت دي مانيوال دابا فرونسي كتلقى فيهم انسينيومون سيانتيفيك يعني en même temps كتلقى فيهم دي شابيتر فيزيك شيمي اس في تي en même temps. دونك بقات لينا واحد 7 دقائق على لا ريونيون. هذا يمكن مشات فيها لا كونيكسيون. نستناو هذا الشيء. بقات الأستاذة مريم ما سمعنا لها في البروبوزيسيون ديالها. تخاف ما تهضريش السلام عليكم. نهضر؟ هيا جات الأستاذ. هاني كونيكسيون. كونيكسيون بروبليم دو كونيكسيون. واش غير أنا ولا كاملين؟ لا ما بقينا هنا. سمح du programme, le curriculum, il sera donc prochainement, on travaille sur ça et on va changer le curriculum, mais pour ajouter les compétences de vie et de citoyenneté au niveau du programme et au niveau de la fiche pédagogique. C'est-à-dire, lorsque je planifie pour un cours, une séquence de cours, je planifie les compétences de vie et de citoyenneté que je vais faire travailler avec mes apprenants. D'ailleurs, on a 12 compétences. Parmi ces compétences, il y a la communication. Donc, vous travaillez tous sur la communication. Il y a la coopération entre les apprenants. Il y a la participation, résolution du problème, la créativité, l'innovation, la résilience. Ce sont des compétences, on a 12. Mais vous allez choisir juste le minimum, les compétences que vous voyez, vous, capables de pratiquer en classe et de faire submerger à vos élèves. C'est-à-dire comme la communication, si on a un problème de communication graphique, on doit jouer sur ça. Donc, si l'élève ne sait pas faire ça, ou communication orale, exact, la même chose. Donc, cela, on va ajouter ces compétences au niveau du programme. Mais est-ce qu'il y aura une suppression ou bien une réduction de la charge cognitive, de la charge au niveau des modules? Je ne pense pas. Je n'ai pas encore une idée. Espérons que ça doit être c'est un problème commun pour tous les profs et tous les nouveaux. Alors, voilà, c'est ça ce qui est nouveau, c'est l'intégration des CVC au niveau de programme, au niveau des fiches. Et la problématique maintenant que les inspecteurs ont posée, c'est comment intégrer ces CVC dans l'évaluation. Parce que l'évaluation, il y a couché. Intégrer le cours, tu dois l'évaluer. Donc, c'est une chose. Si on va faire apprendre à l'élève comment communiquer, comment faire ça, comment on va évaluer
cette compétence? Est-ce qu'on a des critères et des index pour évaluer telle ou telle compétence? C'est ça le problème qui se pose. Alors, prochainement, Inch'Allah, on fera une formation sur les CVC, si ça vous intéresse, bien sûr. Pardon? Oui, Madame je Sana? peux vous parler? Je peux vous parler? Oui, oui. بالنسبة لهاد لي كومبيتونس راه حنا ديجا تنديروهم مثلا الا كنت نعلمو كيدير Oui. لا كوميونيكاسيون راني غندير له مثلا لوغال راه اشاك فوا تنبقاو لوغال نسولو ديسكسيون الا كان شي حاجه غرافيك انه يوبسيرفيها ولا يدير لا انتربريتاسيون ديدكسيون حتى هادي تنديروها في لي زيكزامان يعني هادشي كامل Oui. تنديروه غير لو نون اللي تيتسد هادشي كامل Non, خدامين عليه احنا وي connexion. وقيلا كونيكسيون ياك Ah. ياك هادشي كامل تنديروه يعني ماشي ما كايناش شي حاجه اللي عاد يعني بحال زادوا عليه دابا واحد الصيغه اجباريه على حسب ما فهمت. صافي اجباريه راه لو غرافيك تنديروا له معاهم ديما راه كاين لي كورب لي غرافيك évoluer. Voilà. Et ça Oui. nécessite, s'il vous plaît, mais ça nécessite un certain parallélisme entre les différentes disciplines. Exactement. Oui, Monsieur le Mhor, oui. Oui, je pense que ça nécessite Oui, un oui, certain oui. parallélisme entre les chapitres des différentes disciplines. Bien Oui. sûr, si on va adopter l'ADN en SVT, le polymère doit être déjà fait en chimie organique, donc ça Oui. nécessite, Exactement. oui, ce sont Une des interdisciplinarité. Exactement. Interdisciplinarité, voilà. Ça veut dire surtout les disciplines en commun, comme les sciences de la physique. Oui, ça nécessite Avec... des connaissances chimiques. SVT, on a toujours recours à faire des encarts physiques ou bien chimiques pour transmettre Oui. le message. Oui, bien sûr. Oui. Madame, vous avez Mais 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes. Oui, oui, بحال la notion du pH. Oui. Alors, je suis ravie de vous voir une autre fois aujourd'hui et je vous remercie d'avoir participé à cette formation. Et vraiment, j'étais contente de partager avec vous les données et de recevoir les difficultés que vous avez en classe et les propositions que vous avez proposées pour remédier à cette problématique. Donc, je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite un bon courage pour votre parcours professionnel. Merci beaucoup. Merci, madame. Et si vous avez toujours des choses ou bien si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous avez mon email. Donc, vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par email. Je serai toujours à votre disposition, Inch'Allah. Merci, madame. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci C'est beaucoup. une conférence qui a beaucoup enrichi notre connaissance. Merci, madame. Merci à vous également. Donc, c'est réciproque. Moi aussi, parce que moi, je ne suis pas en classe maintenant. Donc, c'est vous. Vous nous donnez encore un souffle, vous donnez ce qui est nouveau dans la classe. Donc, maintenant, je viens de découvrir des choses vraiment importantes. Alors, je vous remercie. Merci, Madame Mariam. Merci, Madame Sana.